गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमः. ഓങ്കാരപ്പൊരുളം ജഗജ്ജനനീ നിൻ പാദം സ്മരിച്ചന്വഹം ശങ്കാഹീനമുരച്ചിടാം സവിനയം സത്യം പരം ധീമഹി. കൂജന്തം രാമ രാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരം ആരുഹ്യ കവിതാശാഖാം വന്ദേ വാൽമീകി കോകിലം. രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചന്ദ്രായ വേധസേ രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായ പദയേ നമഃ. षट्चत्वारिंशत् सर्ग. सीता गंगातीरनयनम्. ततो रजन्यां व्युष्टायां लक्ष्मणो दीनचेतनः सुमन्त्रमब्रवीद्वाक्यं मुखेन परिशुष्यताम्. सारदे तुरगां शीघ्रं योजयस्व रथोत्तमा स्वास्तीर्णं राजभवना सीतयाश्चासनं कुरु. सीता हि राजभजनादाश्रमं पुण्यकर्मणं मया नेया महर्षीणां शीघ्रमानीयतं ददा. सुमन्त्रस्तु मथदेत्युक्त्वां युक्तं परमवाजिभिः रतं सुरजिरप्रख्यं स्वास्तीर्णं सुखशय्यया. आनियोवाच सौमित्रीं मित्राणां मानवर्धनं रथोऽयं समनुप्राप्तो यत्कार्यं क्रियतां प्रभो. एवमुक्तसुमन्त्रेण राजवेश्मनि लक्ष्मणा प्रविश्य सीतामासाद्य व्याजहार नरर्षभां. त्वया किलैष नृपतिर्वरं वै याजित प्रभु नृपेण च प्रतिज्ञातमाज्ञप्तश्चाश्रमं प्रतीम्. गङ्गातीरे मया देवी ऋषीणामाश्रमान् शुभान् शीघ्रं गत्वा तु वैदेही शासनात् पार्थिवस्य नाम. अरण्ये मुनिभिर्जुष्टे अपनेया भविष्यसि एवमुक्ता तु वैदेही लक्ष्मणेन महात्मना. प्रहर्षमतुलं लेभे गमनं चाप्यरोचयत् वासांसि च महार्घाणि रत्नानि विविधानि चाम्. गृहीत्वा तानि वैदेही गमनायोपचक्रमे इमानि मुनिवक्नीनां दास्याम्याभरणान्यहम्. वस्त्राणि च महार्घाणि धनानि विविधानि च. सौमित्रीस्तु रथेत्युक्त्वा रथमारोप्य मैथिलीं प्रययौ शीघ्रतुरगये रामस्याज्ञामनुस्मरन् अब्रवीच तदा सीता लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम्. अशुभानि बहून्येव पश्यामि रघुनन्दना नयनं मे स्फुरत्यद्य गात्रोत्कम्पश्च जायते. हृदयं जैव सौमित्रे अस्वस्थामिव लक्षये औत्सुक्यं परमं जावि अदृतीश परा मम. शून्यामेव च पश्यामि पृथिवीं मृदुलोचन अभिस्वस्ति भवेत्यस्य प्रादुस्ते भ्रातृवत्सलां. श्वश्रूणां चैव मे वीर सर्वासामविशेषदा पुरे जनपदे चैव कुशलं प्राणिनामपि. इत्यञ्जलिकृता सीता देवता अभ्ययाचत लक्ष्मणोऽर्तं तु तं श्रुत्वा शिरसा वन्द्यमैथिलीं. शिवमित्यब्रवीद्दृष्टो हृदयेन विशुष्यता ततो वासमुपागम्य गोमतीतीराश्रमे. प्रभाते पुनरुत्थाय सौमित्री सूतमब्रवीत् योजयस्व रथं शीघ्रमद्य भागीरथी जलम्. शिरसा धारयिष्यामि त्रयम्बकपर्वते यथा सोऽश्वान् रज्ज्वारचतुरो रथे युङ्क्त्वा मनोजवान्. आरोहसेदि वैदेहीं सूतप्राञ्जलिरब्रवीत् साधु सूतस्य वचनादारूरोह रथोत्तमम्. सीता सौमित्रणा सार्धं सुमन्त्रेण च धीमता आससाद विशालाक्षीं गङ्गां पापविनाशिनीम्. अथार्धदिवसं गत्वा भागीरथ्या जलाशयं निरीच्य लक्ष्मणो दीन
पुरुरोदमः स्वना सीता तु परमायत्ता दृष्ट्वा लक्ष्मणमाधुरम् उवाच वाक्यं धर्मज्ञा किमिदं रुध्यते त्वया जानवीधीरमासाद्य चिराविलसितं मम हर्षकाले किमस्तं मां विषादयसि लक्ष्मणाम् नित्यं त्वं रामपार्श्वेषु वर्तसे पुरुषर्षभ कचिद्विना कृतस्तेन दुरात्रं शोकमागता ममापि दयितो रामो जीवितादपि लक्ष्मण न चाहमेवं शोचामि मैवं त्वं बालिशो भव तारयस्व च मां गङ्गां दर्शयस्व च तापसान् ततो मुनिभ्यो दास्यामि वासांस्याभरणानि च तदकृत्वा महर्षीणां यदा वदभिवादनं तत्र चैगां निशामुष्य यास्यामस्तां पुरीं पुनः ममापि पद्मपत्राक्षं सिंहोरस्कं वृषोदरं त्वरदेहि मनो द्रष्टुं रामं रमयतां वरं तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्म्यज्य नयने शुभे नाविगानाह्वयामास लक्ष्मणः परवीरः यं च सज्जा नौच्छेदि दाशा प्राञ्जलयो ब्रुवन् तिदीर्षोर्लक्ष्मणो गङ्गां शुभां नावमुपारुह गङ्गां सन्धारयामास लक्ष्मणस्तां समाहिता इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तराखण्डे सीतागङ्गातीरनयनं नाम षट्चत्वारिंशो सर्गा।